आंखों से देखने में कोढ़ के बीमार, हाथ में कोढ़ है, पैर में कोढ़ है, पूरे बदन में कोढ़ है। गांव के लोगों से ऐ भाई सुन ले, ऐ भाई सुन ले, कहीं ऐसा न हो तेरी बेटी की बीमारी कहीं दूसरे लोगों को न लग जाए, इसलिए अपनी बेटी को अपने गांव से निकाल कर किसी जंगल में चला जा, किसी जंगल में चला जा, किसी जंगल में चला जा। अल्लाह अकबर। अब वो बाप यहूदी अपनी बच्ची को लेता है, एक बाग में चला गया, एक बाग में जाकर के पेड़ के नीचे बिठा दिया, कहा बेटी हमारी किस्मत खराब है, तेरी आंखों की नूर नहीं है, तू अंधी है, ऊपर से तेरी बीमारी है, गांव के लोग तुझसे नफरत करते हैं, इसलिए मैं यहाँ जंगल में तुझे लेकर आ गया हूँ, इस पेड़ के नीचे बैठ और मैं जा रहा हूँ रोजी की तलाश में। ऐ बेटी अगर मेरे आने में देर हो जाए तो तू यहाँ से हटना नहीं, यहीं पर मेरा इंतजार कर लेना। सुभान अल्लाह, सुभान जब उस यहूदी ने अपनी बच्ची को उस पेड़ के नीचे रखा था तो 9 मुहर्रम का दिन था, 9 मुहर्रम की तारीख थी, अपने बच्ची को बिठा कर चला गया रोजी की तलाश में, गया, रात चली गई, आया नहीं, दिन आ गया, आया नहीं, दोपहर का वक्त हो गया, आया नहीं, असर का वक्त होने वाला था, अभी तक नहीं आया। इधर बच्ची बेचारी है कि पेड़ के नीचे आसमान के तरफ सर करके बैठी हुई है, मायूसी के आलम में। इतने उस पेड़ के ऊपर से कुछ परिंदों के बोलने की आवाज आती है। अब ये कान लगाती है, परिंदे बोल रहे हैं, आंखें तो हैं लेकिन देख नहीं सकती, आंखें आसमान की तरफ खुली हैं लेकिन देख नहीं सकती। उसी पेड़ पे एक परिंदा था, उस परिंदे के पूरे बदन में खून लगा हुआ था, खून लगा हुआ था। अब वो खून उस परिंदे के बदन से होते हुए उसके पंजों में आकर टपका। इधर लड़की की आंख खुली हुई थी, आसमान के तरफ पेड़ के ऊपर परिंदा है, उसके बदन पे खून है। अब खून जब उसके पंजे से होकर नीचे आया तो इधर उधर नहीं गिरा, बल्कि में जाकर एक कतरा खून गिर गया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जैसे वो कतरा खून का गिरा, एक आंख में पड़ना था कि लड़की की रोशनी वापस आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान, आंख की रोशनी वापस आ गई। अब लड़की देखती है परिंदा बैठा है जिसके पूरे बदन में खून लगा हुआ है। अब दूसरा कतरा टपकने वाला अपना हाथ फैला दिया, दूसरा कतरा गिरा, उंगली को लगाया, अपनी दूसरी आंख में वही खून लगा लिया, दोनों आंखों की रोशनी वापस आ गई। फिर हाथ को बढ़ाया, अब कतरा टपकने वाला था, कतरा टपकने वाला था कि कतरे को रोक लिया, अपने दाहिने हाथ में फेरा, हाथ की कोढ़ की बीमारी खत्म। फिर कतरा रोका, बाएं हाथ में लगाया, हाथ की कोढ़ की बीमारी खत्म। फिर कतरा रोका, अपने चेहरे पे मला, चेहरे की बीमारी खत्म। कतरा रोका, अपने पैरों में लगाया, पैरों की बीमारी खत्म। पूरे तो सिर्फ आंख की बीमारी वापस नहीं आई, आंख की बीमारी वापस नहीं आई, बल्कि वो लड़की पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई। पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई। अब वो लड़की खूबसूरत है, अब उसी बाग में टहल रही है, सूरज डूबने वाला है। तब तक उस लड़की का बाप आया बाग में, देखा मैंने अपनी बच्ची को जहाँ बिठाया था वो बच्ची नहीं है, कोई और लड़की बाग में टहल रही है। गुस्से की मारी किया, कहा है लड़की तू कौन है, कहां से आई है, मेरी बच्ची कहां चली गई, इसी पेड़ के नीचे मैंने अपनी बच्ची को बिठाया था। वो लड़की इतनी खूबसूरत हो चुकी थी कि उसका बाप खुद अपनी बच्ची को न पहचान सका, अपनी बच्ची को न पहचान सका, खुद अपनी बच्ची लड़की इतनी खूबसूरत हो चुकी है। लड़की मुस्कुराने लगी, वो यहूदी गुस्से में आ गया, ए लड़की तू हंस रही है, बता मेरी लड़की कहाँ है, कहाँ चली गई मेरी बच्ची। कहा अब्बा जान आपकी बच्ची कहीं नहीं गई, मैं ही आपकी बेटी हूँ, मैं ही आपकी बेटी हूँ। यहूदी ने कहा ए बच्ची ये इनकलाब कैसे हो गया, ए बच्ची ये तब्दीली कहाँ से आ गई, तेरी खूबसूरती बढ़ गई है, तेरा जमाल बढ़ गया है, तेरा हुस्न बढ़ गया, तेरे आंखों की रोशनी हो गई है, ये मामला कैसे हो गया, ये अचानक ये करिश्मा कैसे हो गया, ये अल्लाह की कुदरत कहाँ से आ गई, क्या हुआ, कैसे ये हो गया। तो लड़की ने कहा अब्बा मुझे ये नहीं मालूम कैसे हो गया, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए। अब यहूदी ऊपर देखता है तो पेड़ पे कबूतर बैठा है जिसके पूरे बदन पे खून लगा हुआ है, खून लगा हुआ है, अल्लाह अकबर, खून लगा हुआ है। यहूदी पूछता है ऐ कबूतर बता दे तू सही तू कौन है, ये खून कहाँ से लगा। और परिंदे आ गए, सारे परिंदों की आंखों से आंसू गिर रहे थे, सारे परिंदे रो रहे थे, वो कबूतर भी रो रहा था।
یہودی کیا پوچھتا ہے میں کون ہوں, کہاں سے آ رہا ہوں, یہ خدا نہیں ہے تو یہودی ہے. لیکن سن لے کل کے دن میں اور میرے جتنے ساتھی پرندے ہیں ہم لوگ دانا لا کر اس کو چن رہے تھے, کھا رہے تھے, تب تک ایک پرندہ آیا, کہا ارے نادانو تم لوگ کھانے کے چکر میں پڑے ہو, میرا آقا حسین کربلا میں بھوکا پیاسا نظر آ کربلا میں بھوکا پیاسا ہے. جیسے اس پرندے نے ہم لوگوں کو بتایا تو ہم سب چل دیے کربلا کے طرف, اور جب تک پہنچے تھے کہ سارے لوگ شہید ہو چکے تھے, امام حسین کی گردن کٹ چکی تھی, خون زمین پہ گر رہا تھا, تو میں نے سوچا کہ میں جنگ حسین کے خون میں اپنے آپ کو ڈبو دیں, حسین کے خون میں اپنے آپ کو ڈبو دیں. وہ کبوتر کہتا ہے میں زمین پہ آیا, امام حسین کے خون میں اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کر لیا, اپنے بدن میں حسین کا خون لپیٹ لیا, وہاں سے اڑا کر کے یہاں بیٹھا. اور سن, جو قطرہ تیری بیٹی کی آنکھ میں پڑا اور کا نہیں بلکہ نبی کے شہزادے فاطمہ کے لگتے جگر, علی کے نور نظر, امام حسین کے بدن سے نکلنے والا خون ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین کے بدن سے. اب بتاؤ مسلمانوں, یہودی جب سنتا ہے تو دنگ رہ گیا, کہ اے کبوتر, اے کبوتر, اے کبوتر سن, میں مسلمان نہیں, میری بیٹی مسلمان نہیں, میں تو یہودی ہوں, میری بیٹی یہودی ہے, لیکن میں نے دیکھ لیا یہ عالم ہے, خون حسین کا یہ عالم ہے, اگر اندھے کے آنکھ میں پڑ جائے تو روشنی واپس آ جائے, حسین اعظم کے خون کا یہ عالم ہے, اگر کوڑی کے بیماری ختم ہو جائے, میں نے مان لیا کہ حسین جس محمد کا نواسا ہے وہ محمد سچا, اس کا دین سچا, اس کا قرآن سچا, اس کا مذہب سچا, اس کا خدا سچا, حسین سچا, حسین کا دین سچا, حسین کے ابا سچا, ان کا دین سچا, حسین کی ماں سچا. ایک کبوتر ہم تجھے گواہ بنا کر جس حسین کے خون نے میری بیٹی کو خوبصورت بنا دیا, میری بیٹی کے بیماری کو ختم کر دیا, میری بیٹی کے نگاہ کو واپس کر دیا, میں حسین کا اب اس کے نانا کا کلمہ پڑھ کر مسلمان بن رہا ہوں. واہ 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ حضرت, علماء اہل سنت, ذکر شہدائے کربلا, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. یہ خون حسین کا عالم ہے. جب خون حسین کا یہ عالم ہے تو غور کرو ذات حسین کا عالم کیا ہوگا, ذات حسین کا عالم کیا ہوگا, حسین کی عظمت کا حال کیا ہوگا. اسی لیے تو میرے والد گرامی حضرت علامہ الحاج حشمت علی رضوی مدہ ذلہ العالی والنورہ کے دین پہ ہم داغ نہ لگنے دیں گے, عظمت دین پہ ہم داغ نہ لگنے دیں گے, عظمت دین پہ ہم داغ نہ لگنے دیں گے. اور میرے آقا ہمیں دوزخ میں نہ جلنے دیں گے, میرے آقا ہمیں دوزخ میں نہ. اور حسین ابن علی نے یہی کربل میں حسین ابن علی نے یہی کربل میں کہا اجی سر کٹا دیں گے مگر سر کو نہ جھکنے دیں گے, نہ جھکنے دیں گے, سر کٹا دیں گے مگر سر کو نہ جھکنے دیں گے. اور جب راہ مولا میں لٹا طفل تو بولے یہ حسین, واہ واہ بے شک. راہ مولا میں لٹا اصغر تو بولے یہ حسین, نہ ٹلنے دیں گے, ہم کبھی نانا کا فرمان نہ ٹلنے دیں گے. اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان ہوا ہم کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.